Video sebelumnya kan kita udah membahas nih untuk susunan dan rumusan dari daripada si perfect kan, dari perfect kan. Jadi untuk penulisannya susunan rumusnya itu ada subjek, haben, sein, objek, keterangan, particip, why. Nah ini kalau dia adalah kalimat biasa. Kalau kalimat tanya gimana? Maka haben dan sein itu putar posisi. Seperti ini. Lalu jangan lupa tanda tanya ya. Kemudian kalau kalimat negatif gimana? Plus particip why. Kalau perfect itu wajib ada particip why ya. Ya. Kenapa ada kok tanda tanya? Ya, ada titik. Ya, nah kita lanjut ke berikutnya. Konjugasi kata kerja bahasa Jerman dalam bentuk perfect. Untuk mengkonjugasikan kata kerja dalam bentuk perfect, kita membutuhkan sein atau haben dari bentuk present. Ini disesuaikan dengan aturan aturan bahasa Jerman dan keadaan subjek. Jadi sama untuk konjugasinya. Makanya penting banget kita yang belajar bahasa Jerman, apalagi untuk tingkatan 1 ya, itu hafal untuk personal pronomen ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie sama sein dan haben. Konjugasinya sein dan haben itu penting banget. Oke, nah berikutnya. Nah, ini yang sempat kita singgung kemarin. Kapan sih kita menggunakan haben, kapan kita menggunakan sein? Nah, sebenarnya kita bisa lihat ini di aplikasi Nesvek ya bentukannya. Misalnya teman-teman nggak tahu nih untuk konjugasi penggunaan dari machen, bentuk partisipnya dari machen misalnya. Ya misal kaufen aja deh yang paling gampang. Kaufen gitu ya. Kaufen kan artinya membeli. Nah, di aplikasi aku biasanya itu di aplikasi Nesvek. Gini. Di Chrome di laman Chrome atau laman internet tuh biasanya ada. Langsung aja Nesvek itu konjugasi kata kerja. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah kapan kita menggunakan haben. Kata kerja yang mengambil objek akusatif. Contoh, Michael hat das Büro aufgeräumt. Sie hat den Salat gegessen. Kata kerja tanpa objek akusatif yang tidak menyatakan perubahan keadaan atau tempat. Contoh, er hat aufgeräumt. Sie hat gekocht. Seperti itu. Lalu berikutnya, kapan menggunakan sein. Kata kerja gerak yang tidak memerlukan objek akusatif. Contoh gehen, laufen, fahren, laufen, sterben, kommen, reisen, stolpern, stutzen. Contoh, alle Kollegen sind in sein Büro gekommen. Wir sind angekommen. Ya, oke. Untuk arti yang atas, Michael hat das Büro aufgeräumt. Oke, Michael telah merapikan kantor. Sie hat den Salat gegessen, dia telah makan salad. Er hat aufgeräumt, dia telah merapikan. Sie hat gekocht, dia telah masak. Lalu alle Kollegen sind in sein Büro gekommen. Semua kolega telah datang ke kantornya. Wir sind angekommen, kami telah tiba. Kata kerja yang menyatakan perubahan keadaan ada aufwachen, erwachen, einschlafen, gefrieren, tauen, sterben, zerfallen. Contoh, Missiles or Ordnungsliebe ist erwacht. Ich bin eingeschlafen. Lalu ada kata kerja berikut yaitu bleiben, geschehen, gelingen, misslingen, sein, werden. Nah, secara umum kapan sih ada tuh contoh ya kata kerja
fahren. Fahren kan artinya mengendarai. Kalau kita mengecek di aplikasi Nesverb misal, fahren itu punya dua. Ada sein dan haben. Nah, kalau nggak ada dua ya, misal kayak kaufen yang tadi ya. Di aplikasi Nesverb kita bisa lihat kalau kaufen itu hanya menggunakan haben. Jadi apapun situasinya haben. Pokoknya haben gekauft. Ich habe bla 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 gekauft. Contoh, ich habe salad gekauft. Aku telah membeli salad gitu. Tapi kalau fahren itu punya dua, yaitu sein sama haben. Kapan kita menggunakan sein, kapan kita menggunakan haben? Kasarannya itu seperti ini. Fahren itu menggunakan sein ketika misal kita kan pasti fahren itu mengendarai ya, entah itu mobil, bus, kereta atau sepeda. Kita menggunakan sein ketika kita adalah yang aktif di dalamnya. Contoh, ich bin mit dem Auto gefahren. Di sini aku telah berkendara dengan mobil, kan? Yang artinya adalah berarti akunya itu sibuk nyetir. Tapi ketika aku bilang ich habe mit dem Bus gefahren, berarti aku bukan yang nyetir. Atau mungkin ich habe mit dem Auto gefahren. Jadi itulah kapan kita menggunakan haben, kapan menggunakan sein. Jadi sein itu ada aktivitas, ada ada aktivitas, ada lebih aktif gitu. Sedangkan ya sein itu ada aksinya, sedangkan haben itu lebih kayak ya udahlah ngikut kayak gitu. Kayak ich habe mit dem Bus gefahren. Dalam posisi ini kita sebagai penumpang, bus belok kanan aja udah kita tinggal duduk aja, bus belok kiri ya udah ikut aja gitu. Kita tidak mengatur gerakan dari bus. Tapi kalau ich bin gefahren, otomatis kita yang mengatur jalannya kendaraan yang kita tumpangi, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari partisip zwei. Untuk lernen partisip zwei-nya adalah gelernt. Untuk schlafen partisip zwei-nya jadi geschlafen, lalu untuk warten jadi gewartet, untuk studieren jadi studiert, verstehen jadi verstanden, sama fahren jadi gefahren, kaufen jadi gekauft, schlafen jadi geschlafen. Oh, udah disebutin di atas. Oke, seperti itu. So, untuk pembahasan perfect kita udah selesai nih. Nah, apakah ada pertanyaan? Apakah mau koreksi? Saya dengan senang hati membaca dan menerimanya. Apabila ada pertanyaan, kami akan siap membantu. Bisa tuliskan di kolom komentar untuk pertanyaan dan kritiknya. Terima kasih dan jangan lupa like ya. Danke.